Sarpijeva Adidas slanina pančeta Vol 2. Evo druga tura Sarpijeve slanine. 18.2. stavljena, danas je 26.2.24. godine, 18 dana. Ajde da vidimo kako izgleda. Razlika između ove i one prethodne koju sam pravio je, na onoj prethodnoj sam stavio samo biber, a ovde je bila mešavina bibera i paprike. Ako nisi gledao prethodni video, odgledaj, imaš u gornjem desnom uglu. Ajmo da vidimo nakon 18 dana kako je ispala ova Sarpijeva slanina. Nema laži, nema prevare. Evo pogledajte. Malo ćemo da više bibera očistimo. Mnogi su me pitali jel mora toliko, pa ne mora, vi možete manje nastaviti, možete da uzmete neku četku i di četkate ovo ili neku krpu da obrišete. Meni je biber ok, meni ne smeta, ali neku četku možete da obrišete ovo. Sada ćemo mi to da isečemo, da vidimo kako je ta slanina ispala. Nema laži, nema prevare. Evo ovako, presjećemo uzduž. Vidim da se vidi, ok, vidi se. Evo, pogledajte kako lepo suva. Evo, popreći presjek. Lutka. Fantastično. Evo. Ovo nemate da kupite. Za samo 18 dana. Evo, ja sam ovu slaninu isekao na neke komade koje ću ja kasnije koristiti. I to ću da stavim u kesu za zamrzivač. I zaledit ću, neka stoji u zamrzivaču do trenutka kada budem hteo to da koristim. Znači ovako upakovat ću u kese neke i to će sad da ide u zamrzivač. Evo ste vidjeli kako je ova slanina ispala. Nema laži, nema prevare. Znači višak ovog bibera možete da očetkate. Znači da skinete s ovog. I evo pogledajte. Nema laži, nema prevare. Znači prava pančeta. Što bi kod mene u kraju rekli Adidas slanina. Ako ti se svideo ovaj video, lupi like. Zaprati me ako već nisi, komentariši ovaj video, podeli ovaj video, tako pomožeš rad moga kanala. Evo videli ste sami kako vrlo lako može slanina se dobije u kućnim uslovima. Znači većina nas živimo u urbanim sredinama, nažalost tako kako jeste. Malo truda potruditi i dobiti ovako jednu ukusnu slaninu za vas, koju možete da jedete odmah, da konzumirate, možete da je pržite, možete da kuvate, ali ja mislim da ovo ne možete da kupite. Nema stajanje proizvodnje kod Sarpija, znači evo, kupio sam novu slaninu. Evo, pogledajte kako je mesnata. Vidite, fantastično.